Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa anzala lana kitabahul mubin wa arsala lana rasulahul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها المسلمون usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, hari yang terbaik bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menggunakan dan memanfaatkan pelaksanaan kewajiban salat Jumat ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita senantiasa terbekali dengan takwa. Karena hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bekal untuk kehidupan di dunia, agar kita dapat hidup bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk memberi atau untuk menjadikan satu waktu mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan, mempunyai kemuliaan. Di antaranya adalah bulan Ramadan yang insya Allah dalam waktu beberapa belas hari lagi, setengah bulan lagi, kita akan memasuki bulan yang mulia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak memasuki bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dari seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab seraya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban,
dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita, bagi umat manusia, uswah hasanah dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam segala hal kebaikan. Rasulullah adalah merupakan uswah hasanah kita. Rasulullah tidak hanya berdoa, beliau berikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa yang ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak amal kebaikan. Beliau meningkatkan intensitas amal kebaikan, amal ibadah. Baik itu konteksnya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Maka di antara beliau sunnahkan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, disunnahkan untuk memperbanyak ibadah saum agar kita melakukan semacam pemanasan, persiapan ruhi kita, persiapan rohani kita, persiapan hati kita untuk melaksanakan salah satu daripada rukun Islam, saum wajib dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan abqahu ummahatil mukminin, ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah yang paling paham tentang ibadah, tentang hukum, tentang akhlak dan ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban, kana yasumu Sya'ban kullah. Wa fi riwayah aghlabah. Artinya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum sunnah dalam satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Beliau dalam bulan Sya'ban melaksanakan saum sebulan penuh. Dalam riwayat lain dikatakan yaitu lebih banyak beliau melaksanakan ibadah saum dalam bulan Sya'ban. Kemudian riwayat yang kedua dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu an baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Akhrajahu an-Nasa'i. Dari dua riwayat ini, baik riwayat dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu an, kita dapat memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah saum sunnah pada bulan Sya'ban begitu banyaknya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan sebulan penuh. Ada beberapa alasan dan ada beberapa sebab. Pertama, ghaflatun nasi fi hadzal syahr, banyaknya orang yang lengah pada bulan ini, pada bulan Sya'ban, yaitu bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang lengah, lupa diri, mereka sibuk dengan hal-hal yang duniawi sehingga lupa untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Persiapannya bukan persiapan logistik, persiapannya adalah persiapan hati, karena ibadah saum bulan Ramadan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul beriman. Sebab ibadah saum Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, orang tidak beriman pun bisa melakukannya. Tapi ibadah saum dalam bulan Ramadan adalah ibadah yang betul-betul siang hari aktif beribadah,
dan malam hari aktif beribadah. Siang hari dengan ibadah yang wajibnya yaitu saum, malam hari dengan ibadahnya yang sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang benar-benar melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan persiapan hati yang kuat, niat yang kuat, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak ada harapan lain, tidak ada keinginan lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang betul-betul kuat imannya. Kuat imannya bisa menahan hawa nafsunya, hawa nafsu yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan ibadah saum. Yang kedua, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan intensitas ibadah saumnya dalam bulan Sya'ban? Karena dalam bulan Sya'ban amal manusia dilaporkan kepada Allah. Amal manusia dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim." Dan aku ingin, aku cinta, aku suka amal aku dilaporkan kepada Allah sementara aku dalam keadaan saum. Karena orang dalam keadaan saum hatinya semakin bersih, hatinya semakin suci, kemampuannya semakin meningkat untuk mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, ma'asyal muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Sya'ban, dalam satu riwayat dikatakan, innallaha yaktubul manaya fis sanati fi Sya'ban. Sesungguhnya Allah mencatat, menulis, menakdirkan kematian itu dalam satu tahun itu adalah dalam bulan Sya'ban. Ma'asyal muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, bagaimana kita menghadapi dan bagaimana menyongsong bulan Ramadan, yaitu dengan melakukan persiapan rohani, persiapan hati, persiapan niat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi kekuatan lahir dan batin, kekuatan hati, kekuatan niat, dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah saum yang merupakan salah satu rukun Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita kekuatan lahir batin, kekuatan iman, kekuatan takwa kita, kekuatan Islam kita, untuk senantiasa kita istiqamah dalam melaksanakan amal kebaikan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير البرية معلم الإنسانية مربي البشرية نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سلك طريقه واهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما فقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الإلحاد والملحدين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم. اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم. اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم. اللهم دمر الصهاينة الغاصبين المعتدين الظالمين ومن شايعهم وظاهرهم وعاونهم وساعدهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خيب آمالهم. اللهم قرب آجالهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم كل سلاحهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم أزل دولتهم عاجلا غير آجل. اللهم أزل دولتهم عاجلا غير آجل. اللهم أزل دولتهم عاجلا غير آجل. اللهم أهلك من شايعهم وظاهرهم وبخاصة دونالد ترامب. اللهم دمره تدميرا وأهلكه كل هلاك. اللهم ارمهم بصواعق انتقامك وابتس بهم بطشا شديدا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.